हेलो फ्रेंड्स मु सुशांत आपको स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर को। आज आम डिस्कसन करवा ओडिया ग्रामर किसी बछा बछा क्वेश्चन और आंसर को जहाँ ओडिशा रे हेबाकु थिबा समस्त परीक्षा पई ए भिडियोटी बहुत आपण मानक पई हेल्पफुल रहइबो। तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करदेवे जहाँद्वारा समस्त वीडियो एवं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण ही पाई परिबे। चलंतु आज क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करवा। आज प्रथम क्वेश्चन रही पिला माने आज प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 से कहूँ एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश कले ताकू कौन कह जाए। ऑप्शन देछि हमको ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश कले ता कौन हेबो। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो सठिक आंसर कौटा है पिला माने। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण रहे क्वेश्चन टी। तो सठिक आंसर है पिला माने शब्द। जदि एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश करे ताकू आम शब्द बोली कही था। तो बुझी पिला माने। चलतु परवर्ती क्वेश्चन नंबर 2 से कहे गोटे उक्ति बा वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कह जाए। तो यहाँ गुरुत्वपूर्ण रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गोटे उक्ति बा वाक्यर प्रत्येकटी अंश को आम कौन कही था। तो ऑप्शन देछि हमको वाक्य, ध्वनि, पद, शब्द। तो सठिक आंसर कौटा है पिला माने गोटे उक्ति बा वाक्यर प्रत्येकटी अंश को आम कौन कही था। तो मन रखते पिला माने गोटे वाक्य बा उक्तिर प्रत्येकटी अंश को आम पद बोली कही था, जोटा कि सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी पद। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 3 से कहूँ जहाँ द्वारा मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश पाई थाए ता कौन कह जाए। ऑप्शन देछि हमको वाक्य, शब्द, वाक्यांश, पद। जहाँ द्वारा मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश पाई थाए ताको आमे कौन कही था। आराम से देखो पिला माने ऑप्शन को। ऑप्शन देला हमको वाक्य, शब्द, वाक्यांश, पद। तो सठिक आंसर कौटा है पिला माने माने कहा द्वारा आमे मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करता। तो ऑब्वियसली पिला माने आमे वाक्य द्वारा मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करता। तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाक्य। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 4 से कहे गोटे वाक्य बा उक्तिर प्रत्येकटी अंश को कौन कह जाए। तो ऑप्शन देछि हमको एटा पूर्वर करथिलु पिला माने। तो सठिक आंसर है यार पद। क्वेश्चन नंबर 5 से कहे गोटे विशेष्य पद को केवल अनुभव करी हुए। से पचार एटा कौ पद को केवल अनुभव करी हुए। क्यों विशेष्य पद को केवल अनुभव करी हुए। ऑप्शन देछि हमको गुणवाचक, वस्तुवाचक, जातिवाचक, नामवाचक। आराम से कहते पिला माने क्यों विशेष्य पद को केवल अनुभव करी हबो। आराम से कहतु। तो मन रखते पिला माने गुणवाचक विशेष्य पद को केवल अनुभव करी हबो। तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेष्य। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 6 से कहे जो पद कौन से निर्दिष्ट व्यक्ति, जाति, वस्तु, गुण बा क्रियार नाम को बुझाए ताको कौन कह जाए। आराम से कहतु पिला माने जो पद कौन से निर्दिष्ट व्यक्ति, जाति, वस्तु,
ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ। କ'ଣ କହିବେ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆରାମସେ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଶେଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7। ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8। ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବା ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁ ପଦ ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତାକୁ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସର୍ବନାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। ସେ କହୁଛି ଭୋଜନ, ରନ୍ଧନ, ପଢ଼ୁଛି, ଶୟନ, ଏଥିରୁ କ୍ରିୟାପଦଟି କିଏ ଅଟେ? ଆରାମସେ ବାଛନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଭୋଜନ, ରନ୍ଧନ, ପଢ଼ୁଛି, ଶୟନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ରିୟାପଦଟି କେଉଁଠି ସେ ପଚାରିଛି? ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁଟା ବାଛିବାକୁ କହିଛି? ଆରାମସେ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦଟି ହେଇଯିବ ପଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10। ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟା, ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ବାକ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ବାକ୍ୟଟି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ପଚାରିଛି ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି, ମାନେ ବାକ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11। ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାଟି କିଏ ଅଟେ?
ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପଢ଼େଇବା, ବାଡ଼େଇବା, ବଢ଼େଇବା, ବଢ଼ିବା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍କୁ, ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପଚାରିଛି। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ेଇବା, बाड़ेଇବା, बढ़ेଇବା, बढ़िବା। पढ़ेଇବା, बाड़ेଇବା, बढ़ेଇବା, बढ़िବା। तो एମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାଟି କୋଉଟା ପଚାରିଛି। तो सठिक आंसर है पिलामाने बाड़ेଇବା। एटा गोटे नाम धातु क्रिया अटे। परवर्ती क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 से कुछ पठनीय शब्द गठन केउंटी ठीक अटे। कौच पठनीय को जदि हम संधि विच्छेद करवा कौ भली भाव में लिखा। आराम से देखते पिला माने पठनीय को जदि संधि विच्छेद करवा क्यों भली भाव लिखिपर पठनीय। आराम से देखु तो सठिक आंसर कौटा है पिला माने। तो मन रखते पिला माने पठ युक्त अनिय पठनीय। तो सठिक आंसर है पिला माने ऑप्शन नंबर सी पठ युक्त अनिय पठनीय। तो बुझे पिला माने यदि पिला माने वीडियोटी भल लगुता तेज वीडियोटी गोटे गोटे लाइक करदेवे और चैनल को प्रथम थर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी पठ युक्त अनिय पठनीय। परवर्ती क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 से कौच जो विशेषण पद विशेष्य पदर परे व्यवहृत होता है ताको कौन कहवा। जो विशेषण पद विशेष्य पदर परे व्यवहृत होता है ताको कौन कह जाए। तो बहुत गुरुत्वपूर्ण रहे पिला माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु जो विशेषण पद विशेष्य पदर परे व्यवहृत होता है ताको कौन कह जाए। ऑप्शन देछि हमको विधेय विशेषण, विशेष्यर विशेषण, विशेषणर विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सठिक आंसर कौटा है पिला माने जो विशेषण पद विशेष्य पदर परे व्यवहृत होता है ताको आमे कौन कहबा। तो मन रखते पिला माने ताको आमे विधेय विशेषण बोली कहि थाउ। तो ऑप्शन नंबर ए सठिक आंसर है। परवर्ती क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 से कौच जो विशेषण पद विशेष्य पदर पूर्वर बसे ताको आमे कौन बोली कहबा। तो आम पूर्वर करूँ विशेष्य पद पर जदि व्यवहृत होता है ताको आमे विधेय विशेषण करूँ जे एठार पचार पूर्वर जदि व्यवहृत हो जो विशेषण पद विशेष्य पदर पूर्वर व्यवहृत होता है ताको आमे कौन कहि थाउ। तो मन रखते पिला माने ताको आमे विशेष्यर विशेषण बोली कहि थाउ। जदि पूर्वर व्यवहृत हुए ताले आमे विशेष्यर विशेषण बोली करि थाउ। जदि परे व्यवहृत हेबो ताले आमे विधेय विशेषण करि थाउ। तो बहुत गुरुत्वपूर्ण रहे पिला माने। परवर्ती क्वेश्चन से कौच प्रत्यय युक्त शब्द को कौन कह जाए। प्रत्यय युक्त शब्द को कौन कह जाए। ऑप्शन देछि हमको शब्द, पद, सरल शब्द, व्युत्पादित शब्द।
ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍କୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ପ୍ରକୃତିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ପ୍ରକୃତିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଘର, ବହି, ରାମ, ରାମକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ପ୍ରକୃତିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ରାମକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଆରାମସେ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସିଛି ନା, ବାହାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି ତାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ସେ କହୁଛି କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଧାତୁ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, କାଳ, କ୍ରିୟା। ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, କାଳ, କ୍ରିୟା। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେହିପରି ପଚାରିଦେବ ଧାତୁର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଆପଣ କରିଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିଦେବେ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆମ ଭାଷାରେ ଚାଲୁଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆମ ଭାଷାରେ ଚାଲୁଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆମ ଭାଷାରେ ଚାଲୁଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।